thank you ya. Thank you. Koleksi pribadi yang punya ya, karena nggak boleh dipegang. Pastannya apa namanya? Arabiata is red sauce, Red sauce, yeah. tomato without wine, yes? Yeah, that is not white, that is not red sauce. Okay, one fettuccine Arabiata, Veg or non-veg? veg, please. Veg. Yes, and one also fettuccine but parmesan. One fettuccine white sauce, parmesan cream cheese sauce, one red sauce. Yes, correct. All veg, please. Yeah, and apa? Yang tadi ikan apa? The small plate itu apa? Garlic butter Yeah, garlic fish. fried with fish, No. Garlic, lemon, lemon garlic fish, yes? lemon butter garlic. Yeah, correct. Okay. And You're gonna be that one. one yacha mushroom ramen. Veg or chicken? Veg. Veg. Without Without cabbage. Chinese cabbage, please. You don't need Yeah, no. Only pokche, shiitake. only Chinese Without cabbage. no any vegetable. No. Only no cabbage. Only no cabbage. Yes. Okay. Terus one for drink. Terus One kiwi cooler. Okay. Tapi apa? coba lihat. It's without alcohol, ya? Non-alcoholic. Okay. Thank you. This also without alcohol, right? No, not alcohol. Okay, this one. One orange. Yes. Actually today dry day. Huh? Today dry day. Great. Dry day means just not serving any alcohol. Okay. Thank you. Election in Delhi. Yes. Oh, yes, ya. yes. Oh, okay. Oh, wow. Oh, berarti nggak boleh. Nggak boleh minum ya. Ya, kenapa katanya? Nggak tahu. Ya mungkin bukan. Halo penduduk bumi yang hobi kuliner, hobi jalan-jalan, hobi makan-makan. Ketemu lagi di channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Sekarang kita lagi ada di restoran namanya Rustic. Dia suasananya di luar itu banyak boneka-boneka beruang gede-gede gitu ya, buat temen makan. Kalau yang single kali ya ditemenin beruang. Nah, tapi karena bagus banget sebetulnya ya, temanya garden gitu. Cuman karena sekarang lagi panas banget, suhunya itu berapa tadi? 41, real feel-nya tuh 45. Jadi aduh, kita di dalam aja deh karena panas banget. Di dalam itu lucu ya. Jadi selain suasananya, aduh agak berisik ya, sorry. Jadi selain suasananya itu apa ya, kita bilangnya ya rustic gitu tadi ya, itu
ada disediakan ini juga game-game juga. Coba tadi udah ya, selayang pandangnya udah nih, ini yang di deket table kita liatin deh. 3D gitu ya, itu 3D ya Pap ya? Iya. Nah, ini di sebelah kita ada board game atau apa nih? Bukan board game sih, ini apa ya? Kayak di time zone itu ya? Oh, kayak karambol gitu ya? Aso, oke. Sini. Nah, terus tadi kita pesennya kita seperti biasa pesennya pasta vegetarian, terus sama ikan, sama ramen vegetarian. Ya jadi di sini tuh mix ya, ada menu Asia. Iya, kalau di restoran tertentu tuh kita pesennya selalu yang vegetarian. Jadi menu di sini tuh ada yang Asia, ada Western, ada Indian ya, ada Indian cuisine. Jadi pilihannya banyak. Kalau nggak suka makanan India ya bisa pesan Western, pasta, steaknya juga ada loh, steak vegetarian namanya polenta steak gitu. Itu dari vegetarian juga. Oh, minumannya datang. Ya, mine is kiwi cooler. Iya. Oh wow. Wah, thank you. Girls. Ya. UMKM. Tapi gak kesini dong, gak kesini. This already fourth tape. Ya lupa mencet record ya. Oke, jadi kita pesan minumannya. Saya pesan kiwi cooler. Terus apa itu? Orange mojito. Orange mojito. Jadi kalau di restoran tuh kan suka nama minuman tuh suka aneh-aneh ya. Jadi kita selalu tanya dia pakai alkohol atau enggak, supaya kita yakin bahwa minumannya itu bebas dari alkohol. Tapi ketika kita tanya tadi, waitressnya bilang, oh enggak ma'am, hari ini karena election jadi dry day. Jadi restoran itu tidak diperkenankan untuk menyajikan minuman beralkohol due to election day. Jadi mereka nyebutnya dry day. Gitu aja tiap hari ya kan, biar sober orang-orangnya. Ada yang mau disampaikan? Ngambek dia karena sebetulnya ini udah take yang keempat ya. Lupa pencet record terus, jadi tadi dia ngomong jelasin panjang lebar ternyata nggak ke record. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita sedang tunggu makanannya ya, nanti kita lihat model makanannya kayak apa. Itu karena dry day jadi barnya kosong, barnya bersih, nggak ada alkohol sama sekali. Okay. White sauce is coming. Okay, thank you. Red sauce, Arabiata. Bertiga. I'm eating the white one. Lemon butter garlic fish. Ini satu porsi isi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 potong ikan. Dan dia pakai ini ya, pakai apa?
Dia pakai file. Cobain. Iya. Nih. Satu potongnya lumayan gede sih ya. Terus ini tuh ada rumput lautnya. Terus ada taburan bawang goreng, bawang putih goreng ya, bukan bawang merah, bawang putih goreng. Terus ada si ini, ada si nimbunya ini, jeruk lem. Kan bisa dipecetin. Nice, the pasta very nice. My children especially like the pasta, so every time we come here, we always order the pasta, and this also nice. Yes, but one thing about the ramen, maybe it will be perfect if you can make it less salty. Less salty. Yes. Okay, Yeah. so may I with the salt, add salt? I'm sorry? Add salt. No, less salty. Less salt. Yeah, less salty. Yeah. I'm sorry? You want Chinese sauce along with it? Oh no. Yeah, it's good. But yeah, the ramen is fine, but it will be perfect if you make it less salty. Yeah. Can I try? Can I try? Oh yeah, yes, please. Just give me some time. No, I'll sorry? send it to the chef. Chef, will you modify this one? Oh, modify? No, it's okay. Maybe the next time we come here. Okay. Yeah. Perfect. Nah, butter garlic fishnya ini juara banget. Enak. Ya emang agak asin sih ya. Memang mereka standarnya asin ya. Jadi mungkin kalau dimakan pakai nasi mungkin nggak begitu terasa asin. Dikasih ini. Ramennya kita pesennya ramen veg, gede banget nih segini. Isinya ini ada apa sih? Pokcoy ya, pokcoy ada jamurnya. Oh ada tauge, ada taugenya. Dia sih ini ya veg, terus kuahnya tuh yang dia kuahnya kuah kental kayak ini. Jangan-jangan dia salah kali, bukan ramen atau apa ini? Kita pesennya ramen cuman kayak po ya. Coba nice, kuahnya enak. Oh jadi dia salah loh Pap, kayaknya Pap. Dia po Pap. Gimana? Mau bilang? Mau komplain? Enggak? Oh ini po ternyata. Jadi nggak. Iya makanya ramen tuh dia kuahnya bening. Ini po ternyata, dia ada asparagusnya. Dia pupu vegetarian. Ada tahunya. Ya ini bukan ramen ya, ini pu. Salah tadi dia. Terus yang ini apa ya? Jamur ya? Enak nih. Overall di sini sih makanannya enak. Dan kita pesen menu veg pun
variatif ya. Jadi isinya tuh nggak melulu sayur, ada jamurnya, ada tahunya, ada soya chungnya biasanya. Terus yang ikannya juga enak banget. Oke, kita lanjut makan dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel ini, setia menonton channel ini. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Apa? Oh, oke. For the 12 itu subscribe. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Terus apa tadi? Oh ya, thank you for 12,000 subscribers. She said. I'm sorry? I appreciate it. I have a little assistance here, so thank you for my subscribers. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya jadi keren ya. Jangan lupa terus ikuti channel ini, klik subscribe, like, and share. Paka-paka.